Era David Lynch. David Lynchs filmer. J'appelais David. Era o Lynch ele mesmo. David Lynch. David's car. I'm a rolling stone, all alone and alone. For a life of sin, I have paid the cost. When I pass by, all the people say, just another guy on the lost highway. I got a call from a friend in Los Angeles. He said, "Bob, we're making a film in your neck of the woods. Time to work together." I was delighted with this call. I was young and still didn't know what to do with my life. It was an amazing opportunity. That's how I ended up spending a few weeks as unit manager on the Blue Velvet set. I was driving home one night, and like every night, I took this little dirt road that ran alongside the forest. Of course, I immediately recognized David's car. The white 1958 Packard convertible. Nobody ever went there. I thought he must be scouting locations, but in fact, no. I had to know. I parked the car, I walked around for a while. I heard noises. Voices. But I couldn't tell where the sound was coming from. I looked everywhere, but there was an echo, and the sound seemed all around me. I could hear a woman. She wasn't screaming. She didn't seem to be in any trouble or danger, but it was unusual. This is the girl. I ditt sätt att skriva, liksom i dina tidigare filmer, så hittar man en stil som påminner om David Lynchs filmer. Jo. Och det är så sant. Och det är faktiskt en av orsakerna till vårt sammanträffande. Han ville adaptera en av mina romaner. Då, men... Vilken? Stingo. Det är ju en novell som jag skrev för mycket, mycket länge sedan. Historien om en ung man som sticker ägg på ett strykjärn. Ja, så fort vi skakat hand och första gången så förstår vi direkt att litteratur inte skulle bli vårt favoritsamtal. Nej, vi var någon slags lustigt kärlekspar. En smula förvirrade helt enkelt. Om denna berömda natten med David Lynch var klarare i ditt minne, om du mindes varje minut, så kanske inte du hade skrivit något. Förmodligen. Har han läst boken? Jo, han har läst den. Har han talat med dig om den? Ja, jag såg honom på en restaurang i New York för inte så länge sedan. Och hans bord var bara några meter från mitt. Och han tittade en stund på mig och sa ett enda ord som jag kunde läsa på hans läppar. Vilket? Silencio. Silencio? Han pekade åt mitt håll och log på ett lite okynnigt sätt. Och, ja, silencio. Oh, mommy, mommy, mommy. Mommy loves you. Baby wants to fuck. Get ready to fuck! You fuckers, fucker! You fucker! Don't you fucking look at me!
C'était là, oui. Ses peintures, sa musique, les personnages, les formes, les couleurs, les fous gribouillis. Un mélange captivant. J'étais invité au vernissage et, entre deux coupes de champagne, je le vis venir vers moi. Il connaissait mes films. Il en parlait avec talent. Voyant même dans quelques-unes de mes interprétations une signification qui m'avait jusqu'alors échappé. Nous nous sommes séparés en échangeant nos portables et en nous promettant de déjeuner ensemble un jour. J'étais loin d'imaginer que l'hypothèse improbable d'un déjeuner futur allait se transformer en dîner le soir même. C'est en rentrant à pied chez moi que je fus pris d'une frénésie à la fois cinématographique et gastronomique. Je saisis mon téléphone et j'appelai David. Il fut surpris mais enchanté. Il accepta mon invitation. 8 heures chez moi. Nous avons passé une soirée évidente. Notre conversation était à la hauteur des mets et des vins, mais entre le Saint-Nectaire et la glace au thym, le trouble s'installa. Je l'ai senti en lui. Et il l'a senti en moi. Tudo começou depois da projeção de Inland Empire. Me lembro de ter desmaiado no meio da calçada. Pensava dominar muito bem a obra de Lynch. Mas aí não entendi porra nenhuma. Sei muito bem que esse filme deve ser vivido como uma viagem. Eu ouvi 17 vezes, mas nunca aconteceu nada. Perdi gosto por tudo. Vaguei pelas ruas de Belo Horizonte feito um zumbi. Fiquei dando voltas no meu apartamento. Não comia mais nada. Minha namorada surtou e me deixou. Meu patrão mandou embora, pois eu fazia só besteiras no trabalho. A única pessoa que podia me sair daquilo tudo era o Lynch ele mesmo. Vi na sua vinda a Belo Horizonte um sinal evidente do destino. Mas talvez não exatamente no sentido em que eu esperava. Ele ia fazer uma conferência sobre meditação transcendental no campus da Pampulha. E ali foi a gota d'água. Não digo que ele estava certo ou errado, ou que ele não era sincero, ou que não era coerente consigo mesmo, mas era como... Como é que eu vou dizer? Como se eu tivesse sido médico durante 30 anos e que um doente entrasse por causa de um resfriado que eu fosse incapaz de diagnosticar. O senhor me entende? Fiquei perplexo. Uma sensação de terror que me fez realizar que esses anos todos de paixão tinham sido em vão. O senhor está me escutando?
映画にはだいぶ影響されたな。音楽にもたくさん絵を描きましたね。そのほとんどを破り捨ててしまった。まあとにかく旅をして個展をしてたくさんのファンがいてくれるということは本当に嬉しいことですね。あ、ダビッドもその中の一人です。彼は、本当にここに私だけのためにここに来てくれて自分の絵を私にあげるために、そして彼がここに着いた時、彼は本当に打ちひしがれたようにがっくりしていて、彼は言うんです。フランシス、君にあげる絵を犬が噛みついて、ズタズタにしてどうしようもなくなって捨ててしまったよって私は本当に大笑いしましてね。でも彼は本当にもう落胆していて、だから言ったんです。いや、そんなことは気にする必要はない。君が私に会いに来てくれただけでも嬉しいと。というのも彼がどんな仕事をしていたか私は知ってましたし、とても気に入っていましたからね。ですから私は彼に私の絵を1枚あげました。成功するフランシス、シュールでとてもいい絵ですよ。彼は目に涙をいっぱい浮かべて、そうこうしているうちに彼が言うんです。ここで自分で絵を描くと、この私のアトリエで私にあげるために。ですから私は彼を一人にして数時間後に戻ってきました。とても素晴らしい絵です。で言うんです。フランシス、これを君に。タイトルは成功するダビッド・リンチ。あ、ちょっと待ってください。